नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलते जाणी आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण अनुरोध चारिड़े हईजा माति आपण मैंने सतर्क रुहतु निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर आज प्रथम खबर पिपिली निकट में सड़क दुर्घटना तीन युवती मृत्यु प्रत्येक परिवार को मुख्यमंत्री 4 लाख टंका लेखाए अनुकूलमूलक सहायता पुरी जिला पिपिली निकट में आज एक दुखद सड़क दुर्घटना 3 जन युवती मृत्यु नहीं मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गभीर दुख प्रकाश कर रिमिजिमी प्रियदर्शिनी साहू एलिना दास और काजल दास प्राण हरती संपर्क जानी दुख प्रकाश करुच्ची मुख्यमंत्री एक्स रे ट्वीट कर लिखिं मृतक शोकस्तनप परिवार वर्ग प्रति समवेदना जनावा सह प्रति मृतक निकटतम आत्मीय मुख्यमंत्री रिलीफ फंड 4 लाख टंका लेखाए अनुकूलमूलक सहायता घोषणा कर सूचना मिली। परवर्ती खबर जाजपुर में जुलाई 1 रु खोल होटेल मार्गदर्शिका पालन कर खोल अनुमति जाजपुर में व्यापी डायरिया कारण लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा को नजर रखी जिले समस्त होटेल जलखिया दुकान मृदु पानीय कारखाना उठा दुकान आदि को स्वल्प दिन बंद कर जिले में डायरिया प्रभाव कमी स्थिति सुधार आसंता 1 तारिख यही सब होटेल कारखाना गुड़ी खोल एने शनिवार जिलापाल चिठी संख्या 4863 एक निर्देशनामा जारी कर निर्देशनामा दुकान खोला रखा समय परिमल व्यवस्था खाद्य रखुवा स्थान एवं शुद्ध जल व्यवहार करने को जिलापाल सूचना प्रदान कर सूचना मिली। परवर्ती खबर पुरी रे परिवार सह आदानी ग्रुप अध्यक्ष गौतम आदानी रथरे महाप्रभु को कले दर्शन श्रीक्षेत्र में विशिष्ट शिल्पपति गौतम आदानी विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा सामिल होगा परिवार सह श्रीक्षेत्र माटी आदानी ग्रुप अध्यक्ष गौतम आदानी भुवनेश्वर विमान बंदर में पहुंचा पर सीधा पुरी अभिमुखे बाहरी गौतम आदानी पुरी में पहुंचा पर सपरिवार सह रथारूढ़ श्रीजौ को दर्शन कर गौतम आदानी पुरी में पहुंचा पर प्रथम गुंडीचा मंदिर में पूजार्चना करते यापर रथारूढ़ श्रीजौ को दर्शन करते सूचना मिली। परवर्ती खबर आसूची जोड़ा लघुचाप 5 दिन प्रबल बर्षिव लघुचाप जनित लगाण वर्षा बेहाल हो पड़ी उत्तर ओडिशा उपर मुंडे लगाण वर्षा जो देव नदीर जलस्तर बढ़ी अत्यधिक बन्या जल आसी जमाघट पोल को धोई नहीं सेपटे बालेश्वर विभिन्न स्थान में लगाण वर्षा जो बन्या स्थिति सृष्टि होती उपर मुंडे लगाण वर्षा जो देव नदी में बन्या जल माड़ी आसी हठात आसी बन्या जल जामुघाट पोल को बुड़ाई देता लगाण वर्षा जारी रही पानीर तीव्रता एत अधिक थिला जे जामुघाट पोल धोई जाइए पोलर अधिकांश अंश भांगी जाइए पोल पर 2 फुटर उच्च पानी फल उदोला बालेश्वर जोगाजोग विच्छिन्न होती पोल धोई उभय पार्श्वर लोके अटक रही सूचना मिली। परवर्ती खबर लगाण वर्षा बालेश्वर बन्या लोके जलबंदी बालेश्वर में भीषण वर्षा फल चाऊ चाऊ रास्ता पर छिड़ा 3 फुटर पानी वर्षा जल निष्कासन व्यवस्था ठीक नथिबारु सहर में कृत्रिम बन्या सृष्टि होइछि लोके जलबंदी रही रास्ता उपर 3 फुटर उच्च पानी लहड़ी मारुछि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर पुरी रथयात्रा 742 भक्त असुस्थ कई मृताहत होना रथयात्रा प्रबल बड़ भितर ठेला ठेला फल 10 रु अधिक भक्त आहत होते सेहीपरि रथ टाणा बेले बड़दाण्ड में प्रबल गुड़गुड़ी हेतु प्राय 742 भक्त असुस्थ हो पुरी जिला मुख्य चिकित्सालय भर्ती होते अंपटे समुद्र गाधिया समय जुआर माड़े अनेक पर्यटक आहत होता बेले किसी भक्त बड़दाण्ड में निखोज होता जमापड़ी तेज चलित रथयात्रा कई मृताहत होना सूचना मिली। परवर्ती खबर शरदा बाली में पहुंचला 3 रथ शरदा बाली में पहुंचला 3 रथ तालध्वज दर्पदलन पर पहुंचला नंदीघोष घंट कुलवली हरिबोल प्रकपित है शरदा बाली दिन 11:17 पहुंचला तालध्वज रथ 12:16 पहुंचला दर्पदलन रथ 1:08 मिनिट पहुंचला कालियार नंदीघोष रथ महाबाहू दर्शन पर शरदा बाली भक्तों समागम होती सूचना मिली। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री ममता
মমতা বানার্জী কলে ছেঁড়া পহরা। পশ্চিমবঙ্গ দিগারে ইস্কন পক্ষর রথযাত্রা পালন করাইছি। পূর্বাহ্ন 9টার ঠাকুরঙ্ক নীতিকান্ত আরম্ভ হইতা বেড়ে 11:30 বেড়ে শ্রীজীউ মানে রথারূঢ় হইতলে। অপরাহ্ন 2:30টার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জী ছেঁড়া পহরা করিয়া পরে রথ টানা আরম্ভ হইতলা বলি সূচনা মিলিছি। পরবর্তী খবর প্রথমতর পাই ইতিহাস রচিলা কোটিয়া রথযাত্রা। কোরাপুট জগন্নাথ মন্দির পরিচালনা কমিটি দ্বারা 2002 মସିହାରେ রথযাত্রা আরম্ভ করা হয়েছিল। চলিত বর্ষ কোটিয়া রথযাত্রা ইতিহাস রচিছি। প্রথমতর পাই কোটিয়ারে হাজার হাজার ভক্ত মানক সহ রাজ্য উপমুখ্যমন্ত্রী কনকবর্দ্ধন সিংহদেও, রাজস্ব মন্ত্রী সুরেশ পূজারী, স্কুল ও গণশিক্ষা মন্ত্রী নিত্যানন্দ গণ্ড, বাণিজ্য পরিবহন মন্ত্রী বিভূতিভূষণ জেনা প্রমুখ কোটিয়া রথযাত্রায় সামিল হয়ে রথ টাণিলে বলে সূচনা মিলিছি। পরবর্তী খবর মস্কোরে প্লেন ক্রাশ, বিমাନରେ ଥିବା ସବୁ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ। ରୁଷ ରାଜଧାନୀ ମସ୍କୋରେ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ବିମାନରେ ମୋଟ 4 ଜଣ ଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଲଟମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରେନିଂ ସମୟରେ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। পরবর্তী খবর শুভাংশু শুক্লাঙ্ক সহ কথা হলে মোদি। মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লাঙ্ক সহ কথা হলে মোদি। অন্তর্জাতীয় স্পেস স্টেশনের থিবা শুভাংশুଙ୍କ সহ কথা হলে প্রধানমন্ত্রী। প্রথম ভারতীয় ভাবে অন্তর্জাতীয় স্পেস স্টেশনের অনেক শুভাংশু। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শনিবার ভারতীয় বায়ুসেনার গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশুଙ୍କ সহ কথা হয়েছেন বলে সূচনা মিলিছি। পরবর্তী খবর কমিলা সুনা দর। କିଛି ଦିନ ହେବ ଲଗାତାର ସୁନା ଦର ହ୍ରାସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜୁନ 28 ଅର୍ଥାତ ଶନିବାର ପୁଣି କମିଛି ସୁନା ଦାମ। ସୁନା ଦର 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବା ପରେ ଏଯାଏଁ ପ୍ରାୟ 2000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 97,420 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 98,020 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 600 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 99,300 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 99,850 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 550 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହିମାଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ 31 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ପ୍ରବଳ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ବ୍ୟାହତ କରିଛି। ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ 20ରେ ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଜୁନ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିମାଚଳରେ 31 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 4 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 66 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା, ବୁଡ଼ିଯିବା, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଭିତର ଅଂଶ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବାକି ବାହ୍ୟ ଅଂଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଏସ୍ଜିଟିଏ ଏବଂ ଏଏସ୍ଆଇ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାହ୍ୟ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରାୟ 90ଟି ପଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରେନରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଅଳ୍ପକେ ବସିଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ। ପୁରୀ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଟ୍ରେନରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଅଳ୍ପକେ ବସିଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ। କେସିଙ୍ଗା ଷ୍ଟେସନରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ପୁରୀ ଟ୍ରେନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ। ଟ୍ରେନ୍ ତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ରାତି 8:30 ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହେଲେ ଏସି ବଗିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ଜାଣି ଯାତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୋଇ ଆର୍ପିଏଫ୍ଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିଲେ। ପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଥରର। ଯୁବ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 24 ଓଭରରେ ଜିତିଲା ଭାରତ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଭାରତର କନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର 24 ଓଭରରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 29 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଯୁବ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍। ଏହି 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍। ଏଥିରେ ଧମାକାଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବୈଭବ। ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର 48 ରନ୍ ଇନିଂସରେ ସେ 3ଟି ଚୌକା ଏବଂ 5ଟି
14ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହି 14 ବର୍ଷ ଖେଳାଳି ମାତ୍ର 19ଟି ବଲ୍ରୁ 48 ରନ୍ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।